300 g brašna, može glatko ili oštro, ali u tom slučaju koristite Tena tip 550. Pripazite jer kasnije u pripremi će vam trebati dodatnih 100 g istog brašna. Prstohvat soli, pola paketića praška za pecivo, ukupno znači 6 g. Opcija po želji ako volite, samo pola male žličice cimeta. 2 vanilin šećera. Opcija ako imate i volite, ribana korica pola limuna. Slobodno dodati i malo papra, nećete pogriješiti i sa paprom pokvariti okus, budite bez brige. 80 g šećera, može smeđi ili bijeli. 250 g mljevenih lješnjaka, mogu naravno i orasi, ali preporučujem lješnjake u ovom receptu jer su manje masni. Dva jaja, pola standardne čašice kiselog vrhnja, znači 90 g, 200 g maslaca, ali mora biti dobro ohlađen, znači iz hladnjaka. Sto grama istog brašna. Tijesto kao što vidite mora biti mekano, ali nemojte molim vas samo inicijativno dodavati više brašna. Spremiti u hladnjak sat vremena. Može naravno i dulje, bez brige. Može čak i preko noći. Dodati dosta brašna odozgora i na podlogu. Debljina tijesta je oko pola centimetra, a promjer čaše je 7 cm. Višak tijesta skupiti i spremiti u hladnjak za drugu rundu. Napraviti ovakve košarice, odnosno posudice. – 150 g, jedno jaje, – 25 g istog brašna, peći 15 minuta na 180 stupnjeva s uključenim gornjim i donjim grijačem. Ako ćete peći s programom uključenog ventilatora na vrući zrak, peći također oko 15 minuta, ali na nekih 165 stupnjeva. Ostalo vam je materijala za još jednu ovakvu rundu. Samo ponovite isti postupak i dobit ćete ukupno oko 60 komada. Ispod svakog mog videa je pisani recept, popis sastojaka, postupak i savjeti koji nisu stali u video, ali i preporuke za baš velik broj raznovrsnih blagdanskih kolača i slastica koje bi volio da probate.